अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। 9 साल बच्चे पर तशद्दुद करने वाला दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार। सब्जाजार पुलिस की कार्रवाई। मासूम बच्चे पर तशद्दुद करने वाला बहाना करके चेहरा स्याह करने वाला मुलजिम यूसुफ गिरफ्तार। 9 साल रमजान घर से सामान लेने निकला था, दुकान मालिक तशद्दुद करता रहा। दुकान मालिक यूसुफ ने चोरी का इल्जाम लगाकर बच्चे को बहाना किया, दुकान के बाहर चेहरा स्याह करके खड़े रखा। बच्चों पर तशद्दुद हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुलजिम यूसुफ के खिलाफ बच्चे के वालिद की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम को अदालत से करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। एसपी इकबाल टाउन मोहम्मद सलमान लियाकत खबर शामिल करते हैं। चेजअप मॉल के करीब मकबूल रोड पर वाक़या इंसाफ टेक्सटाइल में आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग की। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद प्रिंटिंग मशीन से पैकिंग और प्रिंटिंग मटेरियल को आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के अमल में रेस्क्यू 1122 की 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। SHO रोशनवाला की बड़ी कार्रवाई। 35 मुकदमात में मतलूब गैंग गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद। थाना रोशनवाला में काबिल और मेहनती ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद इमरान SHO रोशनवाला ने CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल की हिदायत पर SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सेफी की सरबराही में अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम ज़माना बड़े डाकू पकड़ लिए जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस थे, जो रात गए इलाका थाना रोशनवाला के मुख्तलिफ शहराहों पर गन पॉइंट पर लोगों को लूटते, मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते। SHO रोशनवाला मुताबिक हमने दिन रात मेहनत करके इनको पकड़ा, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 1 गन और पिस्टल बरामद कर लिया, जबकि लाखों रुपए नकदी बरामद हुए। 35 मुकदमात पुलिस ने रिकवर किए। मुलजिमान 243 चौक खरला के रिहायशी हैं। रोशनवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई पर पुलिस आला अफसरान ने शाबाशी दी और इनाम का ऐलान किया। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद एजाज मलिक ने नामे वाली में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने अद्वियात, अल्ट्रासाउंड समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को मौके पर चेक किया और शहरियों से प्रोजेक्ट बारे फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शहरियों को इनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने का एहसन मंसूबा है। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज मलिक ने गिरा फरोशी को रोकने और सरकारी नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ होटलों, तंदूरों, बेकरियों और किराना स्टोर्स का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों में रेट लिस्ट आवेज़ा न होने और हुकूमती नरखों से ज़ायद रकम पर अशिया की फ़रोख्त करने पर जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों के मालकान को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अवामुन्नास को हुकूमती नरखों पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बात के इलाका अरफाला के करीब कार हादसा में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद की लाशें गांव पहुंचने पर कोहरा मच गया। 4 अफराद की नमाज जनाजा 108 गाँव वे में, जबकि एक नौजवान की बिजली घर के करीब गांव में अदा कर दी गई। फैसलाबाद में जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक साइंदी खोई से था। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई एहसन मोहसिन और 3 दोस्त शहराम अब्दुल्ला मोहम्मद अली थे, जो कल जेणावाला से कार में सवार होकर अरफाला जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तारी के बायस कार ट्रैक्टर ट्राले से टकराने से 5 नौजवान एहसन मोहसिन, अब्दुल्ला, शहराम अली और मोहम्मद अली जाँ बहक हो गए थे, जिनको आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्रैफिक के अलमनाक हादसे पर गाँव में गम की फिजा थी। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सखर मार्केट कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब जिले इंतजामी की ज़रा निगरानी अमल में आया। सेक्रेटरी ज़राअत सप्लाई प्रोसेस रफ़ीक अहमद बड़ू की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन और कन्वीनर इलेक्शन कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर सखर सिटी सोबिया फलक राव की जानिब से जारी करदा लेटर के मुताबिक चेयरमैन मार्केट सखर के लिए बशीर अहमद भुट्टो एक बार फिर बला मुकाबला चेयरमैन मार्केट कमेटी सखर मुंतखब हो गए, जबकि मुख्तियार कम्बू वाइस चेयरमैन के अहदे पर मुंतखब हो गए। बैन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सखर ने दोबारा मुंतखब होने वाले मार्केट कमेटी के अहदेदारान और तमाम मेंबरान से मीटिंग की। इस मौके पर सब्जी मंडी सखर में सहूलियात की फराहमी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
اسسٹنٹ کمشنر نے نومنتخب عہدیداران کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سکھر بشیر احمد بھٹو کا سکھر مارکیٹ کمیٹی آفس پہنچنے پر ملازمین نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر نومنتخب چیئرمین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے پہلی بار چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تو مارکیٹ کمیٹی مالی خسارے سمیت دیگر مسائل کا شکار تھی۔ ایسے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے تمام ممبران اور ملازمین کی باہم مشاورت سے ساتھ مل کر محنت کی، جس کے نتیجے میں ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور ریگولر ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ اولین ترجیحات کی بنا پر حل کیا گیا۔ ٹیم ورک کے تحت انتھک محنت اور توجہ دینے کے سبب مارکیٹ کمیٹی کے دیگر امور احسن انداز میں نمٹنے لگے، جبکہ مارکیٹ فیس کی وصولی منظم طریقے سے کرتے ہوئے دفتر کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ اسی وجہ کی بنا پر مارکیٹ کمیٹی سکھر صوبے بھر میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے۔ اب ایک بار پھر مجھے بطور چیئرمین کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کا موقع ملا ہے۔ ڈیرہ غازی خان ظلم کی انتہا، سابق داماد نے عدالت سے بچے نہ ملنے پر غریب سابق سسر اور بیوی پر جھوٹی ایف آئی آر کرا دی۔ واحد بخش اور اس کی بیٹی نجمہ دختر واحد بخش کا ڈی پی او اور آر پی او ڈیرہ غازی خان سے انصاف کا مطالبہ۔ ہمارے آپ نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سے مزید جانتے ہیں۔ جی فیاض کو ساتھ تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں تھانہ گدائی کی حدود میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک ساحل ہے واحد بھائی، جن سے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے، انہی سے جانتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ جی چچا، السلام علیکم، میرا نام واحد بھائی ہے۔ میرے اس نے دماغ جو ہے پہلا صاحب کا وہ میرے کو جھوٹا احتیاط صحیح کرے تو میں مزدوری کرنا وہ ساری کرنا، میں غریب آدمی ہوں، کوڑ دے اسے میرا پرچہ کرے کرے دھی میری دی نہیں بڑی ہوں نال پتنی تیری وجہ تو کھلا کے نہیں دی ای ٹائم دھی میری موجود ہے پر دھیان دینو سارے ہوتے ہیں آر بی ہوتا ہے ہوتے ہیں ڈی پی درخواست ہے ایسا کہ مجھے انصاف نکالنا اصل انصاف جمع کیا۔ جی سر کچھ عرصے پہلے اس میں بات ہوئی جی اور ابھی میری تک مجھے واپس کریں۔ میرے بچے نے عدالت سے لی ہے، بچے بھی نہیں چاہتے جانا چاہتے اس کے پاس۔ میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، بیٹا بھی ہے لیکن میری الیکٹریشن بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے بچے بھی نہیں جانا چاہتے، میں بھی نہیں چاہیے، وہ زبردستی نہیں چاہتے۔ ونجن چاہ لگا ابو دو آلہ ہاں کیوں نہیں ونجن چاہ رہے؟ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ان کی زبانی کہ ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے اور وہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنی سابقہ بیوی اور بچوں کو مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بن سکی۔ ان کے والد کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے ڈی پی او اور آر پی او ڈیرہ غازی خان سے کہ بھی یہ جھوٹی ایف آئی آر جو کی گئی ہے ان کو انصاف دیا جائے، جھوٹی ایف آئی آر کو خارج کیا جائے۔ فیاض کوسا، ڈیرہ غازی خان۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام سرور، ڈی پی او ننکانہ سعد عزیز کا علاقہ تھانہ سٹی سانگلہ ہل میں کھلے کچہری کا انعقاد، عوامی مسائل اور شکایات سنے اور موقع پر ہی حل کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی سرکل سانگلہ محمد اعظم، ایس ایچ او تھانہ سٹی سانگلہ ہل محمد آصف اولک اور ایس ایچ او صدر سانگلہ ہل عارف باجوہ بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق کھلی کچہری میں سول سوسائٹی، تاجر، میڈیا اور وکلاء نے شرکت کی۔ سول سوسائٹی رہنماؤں نے علاقے میں درپیش مجموعی مسائل ڈی پی او کے سامنے اجاگر کیے۔ ڈی پی او نے تمام اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کھلی کچہری کے اختتام پر تھانہ صدر سانگلہ ہل میں اندھا قتل کے مقدمے میں ملزمان گرفتار کرنے پر مدعی مقدمہ نے پولیس کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ مدعی مقدمہ محمد ارشد اور ان کے بیٹوں نے ڈی پی او اور پولیس ٹیم کو ہار پہنایا اور شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق کھلی کچہری کا مقصد انصاف کی فراہمی کو عوام الناس کی دہلیز پر یقینی بنانا ہے۔ کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ کے لیے عوامی رابطہ مہم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے۔ ہمارے نمائندے سنی کمار کی اس رپورٹ میں ڈھرکی کے نوائی گاؤں ارشد چودھری میں گریج برادری کے دو گروپوں میں جھگڑے میں ایک نوجوان گولی لگنے سے جاں بحق۔ تفصیلات کے مطابق ڈھرکی کے نوائی گاؤں ارشد گرگیج نرلی پل کے قریب گاؤں چودھری ارشد میں گرگیج برادری کے دو گروپوں میں جھگڑا، گلی میں گزرنے پر جھگڑا، فائرنگ سے گرگیج برادری کا ایک نوجوان جاں بحق۔ نرلی پل گاؤں چودھری ارشد کا رہائشی الطاف گرگیج پر اس وقت فائرنگ کی جب گلی سے گزرا تھا۔
जाम बहक नौजवान अल्ताफ गुरगेज की लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर टर्की सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शरीफ शहरियों को तंग करने वाले 62 नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया और असलाह बरामद कर दिया। गुज़िश्ता रोज 15 पर कॉल चली थी जिसमें कहा गया था कि दालोवाल दरबार पर फायरिंग हो रही है, जिस पर SHO रोशनवाला मलिक इमरान ASI आमिर तुफैल कार्रवाई करते हुए वाक़े का जायजा लिया, जिस पर पता चला नौजवान लड़का असलाह साथ किसी फैमिली को मारने की धमकी देता था, जिसे असलाह साथ पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसे खबर शामिल करते हैं। गर्मी की शिद्दत हो, ऐसे में फ्रेश जूस और आइसक्रीम का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अवाम फैमिली समेत आइसक्रीम और फ्रेश जूस के स्टॉल्स का रुख करते हैं, बता रहे हैं नदीम कुरैशी इस रिपोर्ट में। देखें जी, अल्लाह ताला ने जितने भी मौसम बनाए हैं उसकी एक हिकमत है। अब ये शदीद गर्मी का मौसम हो, इसमें जो है लोग चाहते हैं कि कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे आइसक्रीम और फ्रेश जूस। तो आज हमारा यहाँ पर ग्रीन एप्पल पे आना हुआ, तो माशाल्लाह सक्खर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ आइसक्रीम और फ्रेश जूस मिलते हैं और हमने इस्तेमाल भी किए हैं। लेकिन ग्रीन एप्पल की आइसक्रीम खाकर हमें पता पड़ा कि एक बेहतरीन और अच्छे अंदाज में और वाकई जो एक बेहतरीन दूध और दीगर जो ड्राई फ्रूट्स हैं और मलाई है उससे बनी हुई आइसक्रीम है। उसके बाद हमने इनका फ्रेश जूस पिया तो उसका भी अपना ही एक अंदाज है। तो अब अगर आप एक दफ़ा जो है ग्रीन एप्पल पर आकर उसकी आइसक्रीम और आप फ्रेश जूस पीते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरी फैमिली के साथ इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रोज़ रोज़ यहाँ पर आएंगे। देखें, ग्रीन एप्पल जो एक न्यू रेस्टोरेंट है, ख़वातीन के बड़ा सेफ़ इन्वायरमेंट है और इनकी मैंने आइसक्रीम टेस्ट की है, बहुत अच्छा फ्लेवर है और बहुत टेस्टी इनका जो है ना वो फ्लेवर आ रहा है। जिस तरह इनके जूस वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि आएँ, यहाँ विज़िट करें। बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा और पीसफुल जो है वो इन्वायरमेंट है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और ये इंजॉय कर सकते हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत शामिल है। गर्मियों के मौसम बहुत सारे फल, खजूर, आम, पपीता, केला की पैदावार होती है, जिसकी शेक बनाकर पीना गर्मी की शिद्दत को कम करता है और जिस्म को तवाना करता है। दूध, मलाई और ड्राई फ्रूट से तैयार डेयरी आइसक्रीम भी फैमिली भर के लिए गर्मी की शिद्दत में दिल को फरहत देती है। सक्खर शहर में बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर मौजूद हैं और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों की आइसक्रीम दस्तयाब है, लेकिन ग्रीन एप्पल के माहिर कारीगर नदीम ने अपने हाथ से डेयरी आइसक्रीम की तमाम जायकों की वो क्वालिटी बनाई है जो बेमिसाल है। ग्रीन एप्पल के फ्रेश जूस और डेयरी आइसक्रीम की सक्खर की आवाम और फैमिलीज दिलदादा बन गई। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, आप न्यूज़, सक्खर। पत्तोकी के इलाका सिराय मुगल मौसलाधार बारिश। सिराय मुगल और कीर्तन नवाह में तेज हवा के साथ मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से जल थल, गर्मी, रफू चक्कर और इलाका भर की बिजली बंद। हवा के बदलते रुख से बारिश लगातार जारी। महर मोहम्मद, रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज़, पत्तोकी। करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की रिपोर्ट में। जौहराबाद और दीगर इलाकों से रात से सुबह तक जारी रहने वाली बारिश ने न सिर्फ दीगर आबादियों के मकीनों को मुतासर किया, बल्कि मेन बाजार, जनूबी बाजार समेत कॉलेज रोड पर कई फुट पानी खड़ा होने से दुकानदारों और रोज़े अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी जौहराबाद का अमला सफाई गायब है, जबकि निकासी का खातिर ख्वाह इंतजाम न होने की वजह से पूरा बाजार तालाब बन चुका है। जिले इंतजामिया की जानिब से निकासी के ठोस इकदाम न होने के बराबर हैं। दुकानदारों का कहना है कि निकासी के लिए रोड के साथ नाला मौजूद है, लेकिन बल्दिया का अमला इसकी सफाई नहीं करता, जिसकी वजह से नाला से बारिश के पानी की निकासी नहीं होती, जिस वजह से सारा बाजार तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ननकाना साहब, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में मुकाबला हुस्न किरत और नात का इनेकाद। कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब और डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन ननकाना साहब की ज़ेर निगरानी मुकाबला हुस्न किरत और नात बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में मुनक़द हुआ।
اس مقابلے میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ ججز کے فرائض کیسر وحید، ہیڈ شعبہ انگلش، محمد فاروق لیکچرار شعبہ ریاضی اور محمد آصف ندیم لیکچرار شعبہ انگلش نے سر انجام دیے۔ ججز نے طلبہ و طالبات کی تلاوت اور نعتیں سنی اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کا رزلٹ بتایا۔ اس مقابلے کے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، وائس چانسلر بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب نے طلبہ و طالبات کی محنت کی خوب تعریف کی اور تمام پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈز تقسیم کی۔ ججز اور آرگنائزر کا بھی شکریہ ادا کیا، بالخصوص چیف آرگنائزر غلام غوث شاہ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب اور نبیل احمد HOD ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ مہمان خصوصی نے نبیل احمد HOD ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اور غلام غوث شاہ کو بھی شیلڈز پیش کی۔ غلام غوث شاہ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب نے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، وائس چانسلر بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کو چیف گیسٹ کی شیلڈ پیش کی۔ سکھر سے بیورو چیف ندیم قریشی، سکھر نارا چونٹکو کے پریمی جوڑی، سکھر کی عدالت میں پسند کی شادی کر لی اور تحفظ کی اپیل۔ نارا چونٹکو کے پریمی ارشاد خاصخیلی اور لڑکی نے سکھر کی عدالت میں پسند کی شادی کر لی۔ اس موقع پر پریمی ارشاد خاصخیلی اور اصلاح خاتون خاصخیلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ دن قبل گھر سے فرار ہو کر سکھر کی عدالت میں شادی کی ہے، جس پر لڑکی کے رشتہ دار دلشاد خاصخیلی، دلمراد خاصخیلی، حضور بخش خاصخیلی، سکیل دھو خاصخیلی، شہباز ڈینو خاصخیلی، میر ارشاد خاصخیلی دیگر جان کے دشمن بن گئے ہیں اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پریمی ارشاد خاصخیلی نے مزید کہا کہ مسکر و ملزمان ہمارے گھروں پر چڑھائی کر کے اندھا دھند فائرنگ کر کے ہراساں کیا جا رہا ہے اور فون کے ذریعے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پریمی جوڑے IG سندھ، DIG سکھر سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تحفظ دیا جائے۔ شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے محرم الحرام کے سلسلے میں اہل تشیع کے لائسنس داران اور منتظمین مجالس و جلوس سے میٹنگ کی۔ اس دوران ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں شیخو پورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی اس رپورٹ میں، جس پر منوعن عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ دوران محرم الحرام ضلع بھر میں ہونے والے تمام مجالس و جلوسوں کے پروگرام سے مکمل فل پروف سیکیورٹی پلان جاری کیا جا رہا ہے۔ نقص و امن اور کسی بھی قسم کی وائلیشن کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے مجالس و جلوسوں کے پروگراموں میں کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیز تقاریر پر مشتمل CDs، ریکارڈنگ اور پمفلٹ وغیرہ اور لاؤڈ اسپیکر پر مکمل پابندی ہے۔ فرقہ وارانہ وال چاکنگ بینرز کی ہرگز اجازت نہ ہے، جس پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ لائسنس داران، والنٹیئرز، اسکاؤٹس کو اپنے اپنے پروگراموں میں تعینات کریں، جو ہر کسی کی خود مکمل تلاشی لے کر مجالس و جلوس میں جانے دیں گے۔ مشکوک اور شرپسند عناصر کی اطلاع فوری 15 پر دی جائے گی۔ امام بارگاہوں کے باہر مناسب جگہوں پر مورچہ جات بنائے جائیں گے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جلوسوں کے اوقات کار میں عوامی مقامات پر غیر ضروری اجتماعات سے گریز کیا جائے گا۔ ضلع بندی اور زبان بندی والی فہرست میں شامل لوگوں کو آپ اپنے پروگراموں میں ہرگز نہ بلائیں گے، تاکہ اس دوران امن و امان کی فضا برقرار رہے۔ ضابطہ اخلاق محرم الحرام پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا۔ رائے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رائے میں مونسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ CO یونٹ کی درجنوں ملازمین اور ہیوی مشینری ہونے کے باوجود مونسون سے پہلے نالہ جات کی صفائی نہ کی گئی۔ عرصہ دراز سے شہر میں تعینات عملہ فقط عید شبرات اکٹھے کرنے یا شہریوں سے نقدی کے حصول پر غیر سرکاری کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جانب شہر کے متعدد مقامات پر تجاوزات بھی نالوں پر قائم کی جا چکی ہے، جس سے شہر کے سیوریج مسائل میں مزید اضافہ ہو چکا۔ شہریوں کا کمشنر لاہور سے مطالبہ ہے کہ شہر میں عرصہ دراز سے تعینات عملہ تبدیل کر کے کام کرنے والا عملہ تعینات کیا جائے، جو دیانت داری سے کام کر کے شہریوں کے مسائل حل کرے، تاکہ شہر کو سیوریج کے گندے پانی سے نجات مل سکے۔
शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और राज्य पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन पुलिस और अवाम उन्नास के दरमियान राब्ते ताउन को मुस्तहकम करने और शहरियों की सहूलत के लिए ज़िला भर के मुख्तलिफ मसाजिद में हफ्तावारी खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने बाद नमाज जुमातुल मुबारक जामिया मस्जिद गुलजार मदीना न्यू सिविल लाइन में खुली कचहरी लगाकर शहरियों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुना। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की इस रिपोर्ट में। इनमें से कुछ शिकायत को मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि बकाया दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए मुतालिका पुलिस अफसरान का अहकाम जारी किए। DPO शेखुपुरा का कहना था कि पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बुरेकार लाया जा रहा है। खुली कचहरी में शहरियों से कहा कि आप लोगों के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लोगों की फौरी दादरसी करना और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना हमारा बुनियादी और इखलाकी फ़र्ज है। इसके अलावा DPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर जुमला SDPOs ने अपने अपने सर्कल की मसाजिद में बाद नमाज जुमातुल मुबारक खुली कचहरी लगाई। साहब से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर कंट्री कॉलेज मोरखुंडा की ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट क्लासेस की तालबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर कंट्री ग्रुप ऑफ कॉलेजेस महर अहमद अली पड़ियार ने की। रुकन पंजाब असम्बली महर काशिफ रंग इलाही पड़ियार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि तकरीब में डायरेक्टर स्टार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहम्मद अवैस भट्टी, कॉलेज असातिज़ा और तालबात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ये मोरखुंडा और गिरदनवाह के लोग खुशकिस्मत हैं कि इन्हें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कंट्री कॉलेज जैसे इदारे की सहूलत मैसर है, जो इदारा 2020 में अपने क़याम के बाद मुसलसल लाहौर बोर्ड और इलाका भर में पोजीशन हासिल कर रहा है। उन्होंने कॉलेज से इंटरमीडिएट क्लासेस मुकम्मल करने वाली तालबात के लिए नेक तमन्ना और इन क्लासेस में आने वाली नई तालबात को खुशामदीद कहते हुए इन पर जोर दिया कि वो अपनी पूरी तवज्जो हुसूल इल्म और मंजिल तक पहुंचने पर दें, ताकि वो ना सिर्फ अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें बल्कि माशरे का भी मुफीद हिस्सा साबित हों। पुलिस मुलाजमान पर फायरिंग करने वाला इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, थाना हेड मराला पुलिस कार्रवाई। पुलिस मुलाजमान पर दौरान रेड थाना नेकापुरा पुलिस पर सीधे फायरिंग करने वाले इश्तिहारी मुलजिम खुर्रम शहजाद उर्फ खुर्रमा डंगर को गिरफ्तार करके थाना नेकापुरा पुलिस के हवाले कर दिया। इश्तिहारी मुलजिम अरसा 3 साल से सियालकोट पुलिस का मतलूब था। शामिल करते हैं मॉनसून की पहली बारिश ने जिला इंतजामिया और इकबाल टाउन की इंतजामिया का पोल खोलकर रख दिया। रायवन शहर की अरशद कॉलोनी में बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, शहरियों के घर गिरने का खदशा। रायवन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सेवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया है। CO यूनिट के दर्जनों मुलाजमीन और हैवी मशीनरी होने के बावजूद मानसून से पहले नाला जात की सफाई न की गई। अरसा दराज से शहर में तैनात अमला फ़कत ईद शबरात इकट्ठी करने या शहरियों से नकदी के हुसूल पर गैर सरकारी काम करने को तरजीह देता है। दूसरी जानिब शहर के मुताबिक मुकदमात में तजावुज़ात भी नालों पर कायम की जा चुकी है, जिससे शहर के सीवरेज मसाइल में मजीद इजाफा हो चुका है। शहरियों का कमिश्नर लाहौर से मुतालबा है कि शहर में अरसा दराज से तैनात अमला तब्दील करके काम करने वाला अमला तैनात किया जाए, जो दियानतदारी से काम करके शहरियों के मसाइल हल करे ताकि शहर को सीवरेज के गंदे पानी से निजात मिल सके। शामिल करते हैं घोटकी से, जहां हमारे नुमाइंदे फ़हीम रज़ा मलिक मौजूद है। घोटकी तेज़ रफ्तार ट्रेन की कार को टक्कर, कारो घाट रेलवे फाटक पर तेज़ रफ्तार ट्रेन की कार को टक्कर। तेज़ रफ्तार ट्रेन की टक्कर से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार सवार रुकफाम से गोट सादिक चौधरी शादी में जा रहे थे। एक औरत मस्मात ताजिल सौजा लाडेनो हलाक, 2 शख्स खैर मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद नसीमुल्ला वल्द हाजी सनाउल्ला 4 साल बच्चा समेत 3 जख्मी। लाश और जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल घोटकी पहुंचा दिया। माल बरादर ट्रेन पंजाब से कराची जा रही थी। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से।
डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम, एडीसीजी खुशाब सुहैब अहमद और एसी खुशाब एजाज अहमद का मुहर्रम हराम के मौके पर सिटी एरिया में बरामद होने वाला मरकजी जुलूस के रोड का विजिट, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम, एडीसीजी सुहैब अहमद और एसी खुशाब मलिक एजाज ने जौहराबाद सिटी और खुशाब एरिया में मुहर्रम हराम के मौके पर बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के रोड का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मुतालिक अफसरान को मुनासिब हिदायत जारी की। रोड विजिट के दौरान डीपीओ खुशाब ने कहा कि जुलूस के दौरान रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं। डीएसपी सर्कल सदर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जुलूस के दौरान गलियों बाजारों को बैरियर, खारदार तारों और कनातों से आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर मेटल डिटेक्टर्स की चेकिंग की जाएगी और रोड्स में आने वाले घरों की छतों पर पुलिस स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के बिलातातुल बहाव के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं और जुलूस हाल के रोड्स की चेकिंग बजरिया टेक्निकल आलात करवाई जाएगी। एसी खुशाब ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी पुलिस के साथ मिलकर हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ एचडी।